Let, vad ska du hin? Ha? Ska du till Masta? Vad är det till Masta? Är det till din akvarium? No? Okej. Är det till akvarium din där Plet? Hej med dig Plet. Hej med dig. Kom. Nanguha siya si Master og ano guys. Nanguha na og tuyong dahon. Du ska passa på med det där din fallane min man. Det är inte helt ner. Det är inte helt ner. Din där, vad heter det? Nej. Och det är din där tjot där. Din syra i. Nej, men du ska märka det. Igas. Det blöder ditt ansikte min man. Mangisay man yung intel natin dito guys. Mangisay yung intel natin guys sa sobrang lamig. Oh my goodness. Plet, mangisay yung intel natin dito. Plet, kumusta ka naman? Plet, namumula yung binti ni Plet oh. Kasi sa sobrang lamig. Ayan, layas ka man eh. Ayan, layas. Yay kang gutsaham. Ayan, layas. Ayan. Kaya, magtiis sa lamig kasi gustong lumayas. Hey guys, Plet. Pulang-pula yung ano niya guys, binti. Sino ba namang hindi mamula yung binti niya na nakapaa? Nakapaa tapos ano sa sobrang lamig. Oh. Asa ka pa dyan. Oh, layas po mo. Plet. Layas pa mo. Memang dia besok tidak. Ayan, layas pa mo, Plet. Pagdating ni Plet guys, ano to? Doon to sa harap ng ano namin, pugon. Doon to sa harap namin sa harap ng pugon mag-upo. Ay, Plet. Oh my goodness. Ayan, layas pa mo, Plet. Plet, layas pa mo. Ayan, namumula na yung binti mo. Pwede? Ha? Na, okay. Layas pa mo, Plet. Yan, parang si Plet, parang hindi nakaano, oh. Hindi nagre-reklamo. Tapos yung ano lang niya, guys. Yung binti niya namumula. Yung paa. Yan, dito na kami sa park. Yan, Dorop Anday. Ay, miday. Hvor skal vi hen, min man? Skal vi også i brusen? Du har ikke taget poser med? Har du en pose? Okay, so punta kaming brusin, guys. Dadaan pala kaming brusin. Okay. Ayan, bye-bye.